Hello, Kalubian chess players. So, naton topic yan na is king side attack. So, kung masiring kita king side, so, didi ang king side. Ngan, kung masing kita queen side, didi, amin yung queen side. Didi, ang kanang king, amin yung king side. So, kung masiring nat kita attack, so, kita agudan mauna pag, for example, attack, may da mga threat, capture, or check. So, dito, na pwede kita makalamang or pwede attack lang kita bisan alkansi kita pero may da kita threat na pwede kita maka-capture or makamate. So yan na, ang last move is knight to d5. So paano ba umatake king side? So anong kikitaan naton, syempre kung high na posisyon ng king. So makita naton nga ang king is adi may g1. Ikadua, ang defender. So, niya defender is a knight ganin rook. Yan ang mga pawns. So, para effective ang aton atake is kukuha naton ang mga defender. So, usa na niyang pagkuha han knight ganin han rook. So, din ni ano naton bubuhaton para may kita effective na king side attack is kuhaon naton adi an knight. Kay an knight amo na dipisa didiha h2 knight nganing king. So kung may bana niya, for example mag capture ya, so usa na la ang defender nga di may f2 an king nala ya, waray naman ang knight. So aton first step, kuhaon ang mga defender ngan syempre pag makuha na padayon kita pag attack. So pwede check dayon. So only move king to h1. Hanin na katulo and follow up. Paano kita mag follow up para mas effective gud na naton pag-atake? Baga diri na gud yan makadipinsa. So makita naton nga anong pyesa na pwede maka-follow up or maka-back up ang queen. Syempre, dili lang kay gin-atake han knight, pero pwede yung maka-back up nga to dito pag-attack against the white king. Ngan ami to matira kitahin queen to h4. An idea is for example, an idea is after makon kita dito, tas may queen check, tas mamita h2. So amaton idea. Bishop di tapos nga di checkmate. So dinhi ang tirahan white ni is bishop. Gin-attack an iya. Kumbaga gin-attack an aton black queen. Pero dire kita mag-grab, i-maintain lato nato na threat. An idea kasi is pag maka-move kita nga da, tas may check, makadiya, may queen. May da queen nga di, checkmate. Pero haya na, dire pa man kita maka-discover attack. For example, didi, kay kaon land queen. So, i-maintain tala ito na file. And after dida, mag-depinsa ito dida each file. So, waray na. Waray na ba nato atake? So, kikita naton nga queen is depinsado. So, kung mawaran queen, mahinay nato naton atake. Although, pwede nato makapture, pero may mas makusog pa. May dapat kita di back up. So, gamiton naton yung na-back up against hand white queen. So, anong bubuhaton? Knight takes f2. An idea is pwede na nato na di mag-grab with bishop. Tapos, may double attack, may check. So, obligado ito di kumaon. And syempre, kaano nato na niya queen. So, the rest, masayo na ito pagdaog. Wala na yung queen, pwede na kita makagrab na di. Pwede na makuha. So, adi, pwede lahat maka-back up. Hintay butang. So, balik, hindi na position. After na ito d5,
So ang buhaton naton is kuha ko ang defender. Okay, tapos check. Okay, nganin follow up with queen. Syempre maintain ang pressure. Tapos gamiton pa ang iba ng mga piyesa na pwede makabulig kapag atake king side. For example, ito. Nganin, grab a queen. Let's say, for example, balik after the day, kung di ko mo ng queen, the same thing lagyap. Pwede lagyap kita di mag check. Kung hain naman yung mga to, pwede kita, usap ko kaya dida, pwede kita mag-follow up with queen to each over. An idea is after i-grab niya, banda kita, pwede kita mag h5, pwede kita mag takes dd, and then kita recover, kita dida check. So damo nan pamaagi na attack or pwede kita didi, kuha na lang nato na yaro. So amaton matatabo kung maiba na na depensa king ma-effective an imo king side attack. So amula to Kaluban chess players, hinaton ta damon ni nabaruan na chess video lesson para mag-champion na kamo. Good luck.